ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا والنور قلوبنا ومولانا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق الله في رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya yang kita lakukan bersama-sama pada hari ini adalah menghidupkan semangat pengorbanan seorang bapak yang bernama Ibrahim dan seorang anak yang bernama Ismail serta seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Berawal dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembah putra semata wayang hasil pernikahannya dengan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan kepada Ismail tentang pendapatnya mengenai perihal mimpinya tersebut. Kemudian ia pun berkata, qala ya abatif ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ternyata cinta anak itu kepada Allah melebihi daripada cintanya di kehidupan dan masa depannya. Mendengar perkataan Ismail, maka Ibrahim memeluk erat tubuh putranya lalu berkata, wahai anakku, engkau adalah anak yang patuh dan taat menjalankan perintah Allah. Dan pada akhirnya datang malaikat Jibril dan menggantinya dengan seekor domba untuk disembelih. Belajar dari kisah ini dapat kita jadikan sebagai teladan untuk kita petik sebagai anak manusia yang lahir dari orang tua. Jadilah penolong orang tua kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cukuplah kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, karena dengan berbakti kita dapat membahagiakan hati orang tua. Sebaliknya, apabila kita durhaka, maka akan menjadi pisau yang menggores hati kedua orang tua kita. Pentingnya anjuran untuk berkorban, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman dengan tegas kepada mereka yang mampu akan tetapi enggan untuk berkorban. Dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'atan wa lam yudhaha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki kemampuan tetapi tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah ia mendekati musalla kami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudhaha falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa memiliki kemampuan berkurban
tetapi ia tidak mau berkurban sehingga ia meninggal dunia, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Dalam kitabnya Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa pahala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkurban?" Lalu Allah pun menjawab, pahalanya bagi orang yang berkurban adalah Allah akan memberi ganti setiap satu helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan Allah hapus karenanya 10 kejelekan dan mengangkat karenanya 10 derajat, dan setiap helai bulu hewan kurban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga, ditambah 1 bidadari yang amat cantik jelita, ditambah lagi dengan 1 hewan tunggangan yang bersayap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh ulama sepakat bahwa kurban merupakan syariat yang hukumnya adalah sunnat muakkad atau sunat yang dikuatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Banyak dalil yang menjelaskan bahwa menyembelih kurban merupakan amalan yang paling dicintai Allah pada hari nahar Aidul Adha, seperti yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah sebelum darah itu tumpah ke tanah, maka hendaknya kalian senang karenanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Satu hal yang dapat kita petik dari makna atau hikmah berkurban adalah membunuh sifat kebinatangan dalam diri kita, sifat keserakahan, sifat kepunyaan atau kepemilikan, yang pada hakikatnya adalah semua harta-harta kita yang kita punya sejatinya adalah milik Allah. Kapanpun ia bisa mengambilnya, termasuk diri kita. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat kita aplikasikan, dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan di hari nahar, hari tasyrik ini kita dapat berkurban dengan kurban yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدينا ولوالدكم ولشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمر الدنيا والدين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار تريغ الأغير مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الآخرة عدد نعم الله وإفضله. أما بعد، يا أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى الأولياء والشهداء والصالحين وصحابة كل الناصرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ومن فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.